अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आप चाहे जितना कम बिजली इस्तेमाल करें, जितना संभल कर चलें, एक एक यूनिट को देखभाल कर चलें, लेकिन आप बिजली देने वाली कंपनी की चालों से नहीं बच सकते। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक शहरी मीटर रीडर को पकड़कर सवाल कर रहा है कि आपने रीडिंग तो पहले करना थी, 27 तारीख को रीडिंग करने क्यों आए हो? जिस पर मीटर रीडर कहता है कि जाकर महकमे से बात करो, मुझसे बात ना करो। ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਆਪ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਬਈ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਜੇ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਜੀ। ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਲਕਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਖੜੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਏ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਆ ਵਜੂਹਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਫਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ। 27-28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। आप सोच रहे होंगे कि देर से रीडिंग क्यों की जाती है, तो बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल आता होगा कि जो जिस तरह 27 तारीख का ये रीडर जिक्र कर रहा है, तो ये लेट रीडिंग क्यों की जाती है? तो वो इसलिए की जाती है ताकि आपको भारी बिल डाला जा सके। अब तो मजीद भारी बिल आएंगे और आपके साथ क्या क्या किया जाना है सुन लें, ताकि आपको पता हो। बिल रीडिंग के वक्त इजाफी यूनिट गुज़श्ता माह के बिल में शामिल करके सारिफीन को कई ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए मखसूस इजाफी टैरिफ के तहत बिल वसूल किया जाता है। बिजली चोरों और दीगर नित नए तरीकों से शहरियों को बिजली की इजाफी बिल भेजने के बाद अब हाल ही में एक नया तरीका मुतारिफ किया गया। देख लो सर, जवाब असी लै रहे 19 तरीक का बिलों के शेड्यूल है। भाई होरी आए ने अज 7 तरीक नूं रीडिंग करन वास्ते। ये महकमा भी चोर बदारी, ये भी वेलियां तनख्वाहां लै रहे ने। इन्हां कोलों पुछया जावे बई अज की लैन आए ने? सर जी दसो ना सानू कुछ, या बिल्लां ते तुसीं 27 तरीक की रीडिंग शेड्यूल लिखो। अज दिन गिन लो किन्ने हो गए, 8वें दिन बाद तुसीं रीडिंग लैन आए खड़े। जिन्हां दे सड़े ने 50 यूनिट उन्हां दे होए पे ने 100 यूनिट। 2 नंबरी तुसीं हर पासों कीती जांदे जे, जिसके तहत सारिफीन को इनके माहाना बिजली बिल में चंद दर्जन या चंद 100 यूनिट इजाफा लगाकर भेजे जाते हैं। तरीकाकार ये होता है कि मीटर रीडर मुकर्रर वक्त के बजाय चंद दिन बाद मीटर की रीडिंग नोट करने आता है। बिजली के बिल पर मीटर रीडिंग की तारीख मुकर्ररा ही दर्ज की जाती है। देर से मीटर रीडिंग लेने के नतीजे में 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन 300 यूनिट से तजावज कर जाते हैं और बिजली के फी यूनिट नर्ख बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक यूनिट बढ़ने से आप दूसरे स्लैब में चले जाते हैं। जैसे मैंने अपने पिछले वीलॉग में बड़ी डिटेल में आपको बताया कि 100 से जब आप तजावुज कर जाते हैं 200 से, और 200 से 300, 300 से 400, और 400 का मैंने आपको हतमी रेट बताया था कि लगभग तकरीबन 12,300 बनता है स्लैब। और अगर आपने 100 यानी 400 के 401 यूनिट भी अगर आपका लगता है तो आपकी स्लैब तकरीबन 16,000 पे चली जाती है, 16,000 से 20,000 तक। इसी तरीके से अगर 400 से यूनिट, अगर 500 यूनिट से तजावुज कर जाते हैं तो उस पर 23 चंद फीसद दोबारा आपके ऊपर जो है वो स्लैब चेंज कर दी जाती है, और इस तरह आपको जो है वो बिल की अदायगी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यूं दूसरे स्लैब में चले जाते हैं आप, तो आपको ज्यादा बिल अदा करना पड़ता है। इस तरह 700 यूनिट और 1000 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के साथ भी यही किया जा सकता है, और यही तरीकाकार अब मुरव्वजा तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस वीडियो के अंदर 2 अहम बातें मैंने देखी। ये तो आपको एक वीडियो का हवाला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, और ये इस तरह बहुत से इलाकों में, अब जब से ये कैमरा, जिसको आप यूं कह लें कि मोबाइल जर्नलिज्म जो है वो हर आदमी के पास हो चुकी है, और आपके हर आदमी के पास अब मोबाइल है, लेकिन जितनी मॉनिटरिंग ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये बड़े ढीठ हो गए। चंद दिनों पहले मैं देख रहा था कि एक पटवारी ने तकरीबन 8-8, 9-9 मुलाजिमीन नीचे रख दिए, और लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि उनको पता है कि ये सरकारी मुलाजिम नहीं है। पटवारी ने नीचे जाती मुलाजिम रखे हुए, वो उनसे रिश्वत के अंदर जो है वो तकरीबन 1-2% कट लेते हैं और उसके नीचे रखे हुए। और अच्छा, फिर मैं ये सोच रहा था, इसी तरीके से मीटर रीडर साहब जो थे उनसे भी उसने कहा कि अपना महकमे का कार्ड दिखाओ। एक तो 19 तारीख तुमने मुकर्रर लिखी हुई है,
لیکن تم 27 تاریخ کو ریڈنگ کر رہے ہو تو آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ آپ اس چیز پہ چکنا ہو جائے. میں نے آپ کو کہا تھا جاگتے رہنا انت نہ رہنا. اب جاگتے بھی رہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کریں گے. جب 27 تاریخ کو اگر فار ایگزامپل 400 یونٹ آپ مکمل کر چکے ہوں گے 19 تاریخ تک، تو یہ ظاہر سی بات ہے جب 27 کو ریڈنگ آئے گی تو آپ کے چند یونٹ تو بڑھ چکے ہوں گے، تو آپ کی سلیب تو آگے چلی گئی. فار ایگزامپل آپ جو تھے تقریباً 250 یونٹ پہ تھے، تو غریب کا تو چرخا لگا دیا نا انہوں نے، تو غریب کو تو تباہ کر دیا. اسی طریقے سے لوگ رجسٹری، اپنے انتقال، اپنے فراغ، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے تحصیلداروں نے نیچے پٹوار خانے رکھے ہوئے ہیں، پٹواریوں نے بہت سارے لوگ آگے رکھے ہوئے ہیں. یہ ایک حالات کا ایک اتنا بڑا جال بچ چکا ہے کہ آپ حیران ہوں گے. اور ایک پٹواری تو یہ نارمل مشہور تھا، لیکن میٹر ریڈر جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں. تو اب یہ سوچیں کہ کنڈی یہ لگواتے ہیں، میٹر چوری یہ کرواتے ہیں. اور میں یہ آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک چرسی سا آدمی تھا، وہ یکدم چڑھا اور اس نے کہا کہ 7,000 لیں، کنڈا ڈالیں. اور ہمارے جو جاننے والے تھے وہ شریف آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ نیا میٹر میں کیسے دوں گا. انہوں نے کہا 6 مہینے تک تو میٹر ملنا ہی نہیں ہے، تو ہم ہیں نا، آپ نے ہمیں پے کر دیا تو کنڈا آپ لگا لیں، بس آپ کو بجلی ملتی رہے گی. تو وہ شریف آدمی تھے، وہ چیز برداشت نہیں کر سکے، تو کئی دفعہ دھکے کھا کر کے انہوں نے میٹر کسی نہ کسی طریقے سے نکلوایا. میٹر ریلیز نہیں کرتے، تو یہ کنڈا لگانا نارمل ترین ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وزارت داخلہ کو کہا جائے کہ لاسز پکڑے جائیں، اور یہ بجلی چوری جو ہے وہ جو کر رہے ہیں، یہ بجلی چوری اتنا بڑا سبجیکٹ ہے. اور اس کے علاوہ میٹر ریڈرز جو ہیں وہ جس طریقے سے ریڈنگ کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایک میکنزم ہے. یعنی غریبوں کو 200 300 400 500 یونٹ والوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور انہی سے بل پورے کیے جا رہے ہیں. کیونکہ بڑی سلیب کے لوگ جو ہیں وہ تو پراپر چوری کر رہے ہیں، اور جو بڑی بڑی فیکٹریوں کے لوگ ہیں وہ تو آدھی بجلی دے رہے ہیں. اور پھر انہوں نے اگر ایک میٹر آپ سے ایک ٹرانسفارمر لے لیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی بڑی فیکٹری وہ بجلی دے کر ہی پوری کریں گے، تو ان کی فیکٹری کے اندر سے منافع کہاں سے آئے گا. تو شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کریں، انہوں نے آپ کو صحیح بتایا کہ یہ آدھا پجدہ بل دیتے ہیں، تقریباً 25% دے دیا، 20% دے دیا، باقی معاف کرا لیا یا نہ دیا، یا وہاں پر بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو رشوت دی اور اس کو جو ہے وہ معاملہ کلیئر کر دیا. حد سے بڑھ چکا ہے یہ درجہ. اب یہ یہاں پر وہ آیت بھی یا حدیث بھی جو ہے وہ بالکل وہ یعنی رشوت لینے والا اور دینے والا. اب یہاں پر یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے خیال میں شریف آدمی کو زندہ رہنے کے لیے تو کسی بھی صورت میں نے دیکھا ہے ایسا شریف آدمی جو پاک ترین لوگ تھے جو میری نظروں میں دیکھے میں نے، اور ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ میٹر بجلی تو لینی تھی، ان کو رشوت دیتے ہوئے کانپتے رہے. لیکن میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ پروردگار سے بھی کوئی ترمیم لینی پڑے گی کہ شاید رشوت دینے والے جو ہیں ان کو جہنمینا قرار دیا جائے، رشوت لینے والوں کا تو جو آپ نے کرنا ہے. کیونکہ رشوت دیے بغیر پاکستان میں ایک قدم نہیں چلا جا سکتا. ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کوئی کارڈ، آپ کی کوئی لائن، آپ کا کوئی نظام، آپ کا کوئی طریقہ کار، آپ کا کوئی کنڈا، آپ کا کوئی میٹر ریلیز کرانا، آپ کا کنیکشن ملنا، آپ کا سوئی گیس کا کوئی لنک ملنا. کیونکہ آپ کی امالکم و امالکم جیسی قوم ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں، اور جو آپ کے حکمران ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرز پر چل چکے ہیں، اور یہی طریقہ کار انہوں نے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے ساتھ نیچے منتقل کر دیا، غریبوں کو مار کے رکھ دیا. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ امید کی شمع روشن کریں، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ کا درس نہیں، ایسا نہیں ہوا کرتا. یہ آپ کی چوری کے اوپر جو ہے یہ آیات نہیں اترتی. آپ بے ایمانی کرتے رہے اور ہم آپ کو مایوسی سے نکالتے رہیں. ریالٹی بھی بہت چیز کا نام ہوتا ہے. جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ بھی ہے، تو ان کو کہیں کہ وہ سخت ترین عذاب میں ڈالنے والا بھی تو ہے. وہ پروردگار وہی ہے جو اس نے سخت ترین عذاب کا وعدہ بھی کیا کہ ان لوگوں کو میں جہنم میں جگہ دوں گا اور دنیا میں بھی ان کو عبرت کا نشان بناؤں گا. تو یہ بھی یاد رکھیں، خالی امید نہیں ہے، اور غلط کام کا طریقہ غلط انجام تک ہی پہنچتا ہے.